After the dream building session, the Shopner Shiri team first expressed interest in working on plastic recycling and beautifying the environment. Accordingly, they began their work. They collected discarded plastic bottles and also arranged the necessary paints and brushes. নমস্কার, আমি মনীষা দাস। আমি আশীর্বাদের একজন ফ্যাসিলিটেটর। আমি যখন কমিউনিটিতে আসি, এরকম কিছু সাহসী এবং উন্নয়নমূলক কাজ করার আগ্রহী ছেলেমেয়েদের খুঁজে পাই, তখন তাদের সাথে সলভ করার পরে তাদের সাথে আবারও বসার পরে তখন একটা গ্রুপ সলভ করে তাদের একটা ড্রিম বিল্ডিং করি। তাদের সাথে ড্রিম বিল্ডিং করার পরে তারা নিজেরা একটা পরিবেশ এবং রিসাইক্লিং এর উপরে একটা কাজ করার জন্য আগ্রহী ছিল। তো তারপরে তারা কিছু বোতল কালেক্ট করে সেগুলো দিয়ে পরিবেশের একটা উন্নয়নমূলক কাজ এবং কমিউনিটির মানুষদের সচেতনতামূলকের জন্য কিছু কাজ। राधे राधे। हम लोग लगे मुनीषा दी आइस रहा। मुनीषा दी आइस रहा परे हम लोग लगे एक ठो सॉल्व करे परे हम लोग एक जन मिलके एक ठो ग्रुप करा गए नी। ग्रुप में परिवेश लेके कोनो एत्ता बात परिवेश माने चिंता अच्छा करात बनी कि का उन्नत करात बनी इधर लेके बात परे हम लोग ये सब लेके अभी ड्रीम बिल्डिंग करा जाती थी। हम लोग प्लास्टिक के बोतल संग्रह करेनी, उनमें गाछ लगा हो, फूल के गाछ छोटा गाछ लगा के माने कि हम लोग के इलाकावासी के उपहार दे के जैसे लोग और सचेतन है एवं आग्रह हो गाछ लगाए। नमस्कार, हम तुलिदास। सबको शुभ विकेल। কিছুদিন আগে हम लोग के ग्रुप में मनीषा दी आइस रहा आके हम लोग के संगे एक ग्रुप सॉल्व करीছে এবং সল্ট के माध्यमे हम लोग ने एक ग्रुप তৈরি হয়নি এবং গ্রুপ हम लोग के হয় পরে हम लोग के এলাকা के বিভিন্ন সমস্যাগুলো তো তুলকে ধরিনি এবং हम लोग সমস্যা সলভ করে চেষ্টা করিনি। और पहला हम लोग को उद्योग भैसिया जाके फेंके देवा कुछ जिनिस हम लोग उठा के ओका रिपायरिंग करके बा रिसाइक्लिंग करके हम लोग नतून रूप देवा बा माने कि सचेतन करा जाते जिनिसपत्र इधर उधर ना फेंके उडो अच्छा कोनो कामे लगाए। तार एक प्रथम उदाहरण बेसी बोतल यदि हम लोग कोनो जगह फेंक दे बा कोनो जगह रख दे उडो जब बृष्टि के पानी होता वो पानी गिर के जम के फिर पड़े ओमा पानी बैठा था पोचा पानी बैठ के एक समय देखा जाता ओमा मच्छर घर का तो मच्छर डिम देता फिर परे ओमा से क्षतिकर अनेक रोग होता। से हम लोग अभी उद्योग लगा गई हम लोग ये बोतल कलेक्ट करा गई ये बोतल काट के हम लोग सोचा गई एक अच्छा से नतून रूप देवा रंग करे के पड़े एमा किछु सार माटी दे के एमा नतून छोटा छोटा गाछ लगब जाते वो गाछगुला एक समय बड़ा है। गाछ के हम लोग अच्छे से परिचर्या करी तो गाछ हम लोग के एक समय बड़का हो के पड़े हम लोग को ऑक्सीजन देता हम लोग को बच्चे के साहाଯ୍य कराता। ऐसे हम लोग चेष्टा करे विषय माने कि वितरण करे के हम लोग के इलाकावासी कम्युनिटी में जिलन धाते सबके घरे घर में एक देवा एवं उन लोग के सचेतन करा जाते वो लोग ईसाबान माने फेंक देवा जिनिस इधर उधर ना रखे एकत्रित करके रखा बा अच्छा कोनो कामे लगा। After that, the team went to Charbin Para to collect saplings, tree branches and fertile soil. They stayed there the whole day and went around the entire community collecting saplings. Their goal was to paint the plastic bottles and turn them into flower pots, plant trees in them, and distribute these throughout the community. In this way, two things were being achieved at the same time. 1. Plastic recycling and 2. Beautifying the environment by planting trees.
After completing all the work, when the community leaders were invited for the distribution, they were very pleased and encouraged the children after seeing their efforts. They also said that from now on, whenever such activities take place, they must be informed so that they too can participate and provide support. As a result, a festive atmosphere was created among everyone. After that, the community leaders and the children together distributed all the pots from house to house. বোতলটা যে রিসাইকেল করাটা ওই বিষয়টা আমার ব্যক্তিগত দিক থেকে অনেক সুন্দর লাগছে। আর গাছটা আমাদের সবার জন্য অনেক প্রয়োজনীয়। তো গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান, আমরা সবাই জানি। আর কি বলবো, আমার ব্যক্তিগত দিক থেকে অনেক ভালো লাগছে। আপনাদের কেমন লাগছে ভাইয়া?